السلام عليكم. وصلنا دروك لابارتي ديال فاليداسيون دي زاكي اللي العنوان ديالها ابليكي دي ترانزيسيون اي دي زانيماسيون. الوغ اللي غادي نشوفو فيها واحد تي بي باش اننا نعاودو نتاكدو من الاستيعاب ديالنا لداكشي اللي فات في الفيديو اللي قبل. الوغ l'objectif de la présente vidéo pour objectif la réalisation d'un certain nombre de travaux pratiques pour valider les connaissances acquises sur l'application des transitions entre les diapositives, يعني نشوفو كيفاش نخدمو la transition ما بين les diapositives, l'application des animations sur le contenu des diapositives, كيفاش نقدر ندير des animations ما بين les formes ou les textes, la configuration des options du minotage des animations et transitions. كالعادة غادي تلقاو عندكم في الديسكريبسيون ديال الفيديو هنايا واحد لو لين تيليشارجيو باش انكم تخدموا البراتيك ديالكم. Pour réaliser ces travaux pratiques, vous aurez besoin des ressources suivantes. هبطوا للديسكريبسيون غادي تلقاو اللين وتيليشارجيو. Alors, l'exercice الأول, application des transitions entre des diapositives. Ouvrir la présentation transition.pptx, راه غادي تلقاوه في وسط الدوسي. Et effectuer les exercices suivants. Insérer des transitions entre les diapositives. يعني حاولوا ديروا لنا تما دي ترانزيسيون ما بين دوك لي ديابوزيتيف. اختاروا الترانزيسيون اللي نتوما بغيتو. Appliquer des transitions à plusieurs diapositives à la fois. حاولوا تختاروا ترانزيسيون وحده وحاولوا ديروا ليها ابليكي على كاع لي ديابوزيتيف. Modifier les options d'effet d'une transition. حاولوا تدخلوا الاوبسيون ديفي وموديفيو فيهم تما على حساب لو شوا ديالكم نتوما. Deuxième exercice, application des animations sur le contenu des diapositives. Ouvrez la présentation animation.pptx كاينه كذلك في الدوسي اللي غادي تيليشارجيو et effectuer les exercices suivants. Appliquer des animations sur la forme de la deuxième diapositive. Appliquer des animations sur le texte de la deuxième diapositive. Ajouter des mouvements à l'animation du texte. Modifier les options des animations appliquées précédemment sur la forme de texte. كاع هادشي هذا راه كاين عندكم في وسط الديابوزيتيف وراه حنا شرحناه. L'exercice الاخر, configuration des options minotage des animations et des transitions. Ouvrir la présentation animation.pptx et effectuer les exercices suivants. Modifier la durée des effets des animations appliquées. Alors فاش حنا تنمشيو للانيماسيون راه تيكون عندنا واحد الوقت الفوق, راه شرحناه في الفيديو شحال المده اللي تستغرق كل انيماسيون دوبجي. حاولوا تكبروا شويه باش يبان لكم l'animation ثقيله شويه. Configurer les options de démarrage et de l'arrêt des animations. Alors فاش نقول les options de démarrage يعني واش بغيتو en clic ولا après précédent ولا avec le précédent. Utiliser le volet d'animation. Changer l'ordre des animations. Et enfin, bonne chance. وكالعاده اي كاستيون اي شي حاجه عندكم ما واضحاش اتصلوا بيا, خليو لي لي كومونتير او لا صيفطوهم لي باغ واتساب. شكرا.